ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ବିଭାଗ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକର ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 29, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 50 ମାର୍କର ଏହି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବରରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହର୍ଷଚରିତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହର୍ଷଚରିତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇଭି ବାଣଭଟ୍ଟ। ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇଭି ଓଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଓଟୋ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇଭି ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ନମ୍ବର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷା। ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଘ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଘ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପରିବାର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ପରିବାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନ୍ତାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପରଜା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ଏଇଠି ଲେଖିବ କୋରାପୁଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୋରାପୁଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଙ୍ଗୀତମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାମବେଦ, ଧର୍ମ ଓ ପୂଜା କର୍ମର ପଦ୍ଧତି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦ, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଯଜୁର୍ବେଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ଅଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ସମୁଦାୟ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୃହତ୍ ସମୁଦାୟ, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ବୃହତ୍ ସମୁଦାୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର, ଖୋଦିତ ଲେଖା, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 11ରୁ 15 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
प्रश्नर शून्यस्थान पूरण करिवो। ठीक अछि। कौन सब प्रश्न अछि देखिबा। प्राचीन काल रे डेस्क पत्र उपर लिखा जाउतिला। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि तालपत्र। एठी को बोला माने तालपत्र ताल। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न एक निर्दिष्ट अंचल रे ऐक मनोभाव नहीं बास करुवा लोकन को नहीं डेस्क गठित। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि समुदाय। एठी लिखिबो तुमे समुदाय। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न मनीषर बुद्धिर मेल डेस्क नृबानर सहित रही। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि सिम्पांजी। एठी लिखो पिला तुमे सिम्पांजी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न मोहेंजोदारो सहर डेस्क नदी कूल अवस्थित। मोहेंजोदारो सहर डेस्क नदी कूल अवस्थित। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि सिंधु नदी। एठी लिखो सिंधु। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने डेस्क उपासक थिले। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि प्रकृतिर। तुम एठी लिखिबो प्रकृतिर उपासक थिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न 16 रु 20 नंबर पर्यंत प्रश्न रेखांकित पद को बदलाई भ्रम संशोधन करिवो। ठीक अछि। देखिबा प्रथम प्रश्न अछि हरप्पा रो अर्थ होउछि मृत नगरी। एठारे रेखांकित पद अछि हरप्पा। एई हरप्पा स्थान रे तुमे लिखिबो मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो तापर पूर्ण वाक्यटी लिखिबो। मोहेंजोदारो अर्थ होउछि मृत नगरी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा इतिहास शब्दटी लाटिन शब्द हिस्टोरु आसी अछि। एठारे रेखांकित पदटी अछि लाटिन। अतएव लाटिन बदल रे अन्य को शब्द एठारे लिखिबो पिला माने एठारे लिखिबो सठिक उत्तरटी होउछि ग्रीक। तुम एठी लिखिबो इतिहास शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरु आसी अछि। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न परिवार हेउछि सबठारु क्षुद्र व्यक्तिगत अनुष्ठान। एठारे तुम लिखिबो परिवार हेउछि सबठारु क्षुद्र सामाजिक अनुष्ठान। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न पुरातन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार गुड़िक धारुआ मोनिया और चिक्कण थिला। एठारे रेखांकित पद अछि पुरातन प्रस्तर जुग। तुम एठी लिखिबो नूतन प्रस्तर जुग। ठीक अछि। नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार गुड़िक धारुआ मोनिया और चिक्कण थिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा केतेक पीढ़ीर सामाजिक संपर्क मानक नहीं वंश गठित। एठारे रेखांकित पद अछि सामाजिक संपर्कीय। एही स्थान रे तुम लिखिबो केतेक पीढ़ीर रक्त संपर्कीय मानक नहीं वंश गठित। ठीक अछि। देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अछि 21 रु 25 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर संक्षेप रे दियो। ठीक अछि। देखिबा प्रश्नटी कौन अछि आम देशर ऐतिह्य कीर्ति गुड़िक कौन और एगुड़िक क्यों तथ्य प्रदान करिथाए। पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मो स्क्रीन ऊपर देइछि तुमे लिखिबो। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा प्राचीन सभ्यता क्यों कारणरू नदीकूल मानकरे गढ़ी उठिथिला। पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मु स्क्रीन ऊपर देइछि तुमे लिखिबो। परवर्ती प्रश्न अछि तुम घरे खाद्य शस्य क्योंठारे और किपरि साइती रखा जाई थाए लेख। यार सठिक उत्तर मु स्क्रीन ऊपर देइछि तुमे लिखिबो। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा
सार्वभौमत्व को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ सेगुड़िक कौन कौन? पिलामाने यार संपूर्ण उत्तर मो स्क्रीन उपर देइछि तुमे लिखिबो। परवर्ती प्रश्न अछि व्यक्ति समाज उपरे निर्भर करिथाए। यार संपूर्ण उत्तर मु देइछि स्क्रीन उपरे तुमे लिखिबो। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। 26 रु 29 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर लेख। प्रश्न अछि इतिहासर अर्थ कौन? इतिहास पठनर उपादेयता गुड़िक लेख। पिलामाने यार संपूर्ण उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि तुमे लिखिबो। परवर्ती प्रश्न अछि गर्तगृह काहाको कुहा जाउतला ओ एहा किपरि थिला? अति सुंदर प्रश्न। यार सठिक उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि तुमे लिखिबो। परवर्ती प्रश्न हरप्पा नगरर गठन प्रणाली संपर्क में लेख। यार संपूर्ण उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि तुमे लिखिबो। परवर्ती प्रश्न अछि राष्ट्रसंघीय सरकार और ऐकिक सरकार मध्यरु तुमको केउटी अधिक भल लागुछि और काहेकि? पिलामाने यार संपूर्ण उत्तर मु देइछि स्क्रीन रे तुमे लिखिबो। ठीक अछि। धन्यवाद पिलामाने। वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करिवो, लाइक करिवो एवं शेयर करिवो। ठीक अछि। धन्यवाद।